uyu munsi abantu bari kubimenyetso, hari uzosanga abantu bagendana imidari, hari abandi uzosanga bagendana amashapure, ibishapure binini binini, hari n'abandi bagendana ibintu by'ibisheni mu bintu bakagenda yakizinze ku kuboko ukamenya tugiye mu ntu igeze byose bijya kimenyetso n'ikiginiri n'inyambaro baravuze ukuntu bambara bikatumenyesha ko uwo muntu ari mu ruhande kanaka. None rero abakristo natwe Biblia itubwira ko dukwiye kuba ku kimenyetso, kuko hari ibihe byarenganye abantu batabawe nuko bari ku kimenyetso. N'igihe cy'uyu munsi turimo icyo twita kubu dutegereza gutabarwa ari uko turiko ikimenyetso nk'abakristo. N'igihe kigiye kuza icyo twimirije kigoye gihambaye, aho Kristo yiteguye kudugana ishengero, igeze ridugana ruko rifise ikimenyetso. Amen. Iryo rizovanwa mu isi kuko riko ikimenyetso. Icyo kimenyetso rero ni Kristo. Nukubura umukristo ubushitse. Gutyo rero turabona Abisirayeli bari muri Egiputa, kwa Farawo batabawe n'ikimenyetso, ikimenyetso cy'amaraso. Abaririmbyi baturirimbiye ikimenyetso cy'amaraso. Nukuvuga Imana yabwiye Mose kugira ngo nkure ubwoko bwanje muri iki gihugu, ko Farawo namukoreye ibimenyetso bishika 9 byose, akanga kurekura ubwoko, ngomba nkora ikimenyetso kigira 10. Icyo kizoba gikomeye muri iki gihugu, aho abana b'imfura ari bituma by'imfura byose bigiye kuzopfa, ariko Abisirayeli ubaha ikimenyetso cy'amaraso, cyabaye ikimenyetso gikomeye cyane kugira ngo ubwoko bw'Imana buve muri icyo gihugu. Turabona neza Mose yanditse amajambo mu Kuvayo 12, igitabo cyo Kuvayo 12 turabandanya rwose. 12 havuga, dusoma ku 13, havuga ngo ayo maraso azobabere ikimenyetso ku mazu murimwo, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana, nta cyago kizobaza ko ngo kibarandure igihe nzotera igihugu cya Egiputa. Amen. Nukuvuga iki ni ikimenyetso cya mbere Imana yatanze cy'amaraso kugira ngo ubwoko bw'Abisirayeli butabarwe buve mu gihugu cya Egiputa. Imana ibwira Mose ati genda rero ufate umwagazi w'intama utararenza umwaka, umuntu wari we wese uko mungana mu mazu, mwese uko mungana mubage amaraso y'uwo mwagazi muyasige ku bisima ryango hasi no hejuru, kugira ngo umumarayika azoza kurandura, azoza guhonya niyaca mu gisagara murimo abonye ayo maraso, nukuvuga nta cyago kizobashikako. Icyo cyari ikimenyetso gikomeye, nicyo cyatumye Abisirayeli bakurwa mu gihugu cya Egiputa. Mana ishimwe cyane. Turabona uwundi muntu yatabawe n'ikimenyetso, ni Rahabu maraya. Abatasi bari bagiye gutata igihugu cy'i Kanani, maze baduze bashitseyo, abantu baho bagira ubwoba barajugumira, bituma bahiga abo batasi, maze abo batasi baca ku rupangu kwa Rahabu maraya. Nukuvuga Rahabu baramwinginga ati duhishe tunyegeze, kuko turabona inyuma yacu hari abantu bari kubaduhiga, maze ngo araburiza ku dari hejuru arabanyegeza. Abariko barabahiga bahashitse barabaza maraya ati wewe n'abantu baciye ngaha? Aravuga arahira toya n'abantu baciye ngaha, ahubwo nibaza ko boba baciye mu nzira yo hirya barenze nimubakurikire. Gutyo nyene bagize kurengana acarurira aho bari abasaba ikimenyetso, arababwira ati murabona ko nabahishije baba barishe, none rero nimundahire icyo muzonkorera, kuko nabonye ko iki gihugu mugiye kugicakira n'igihugu cyanyu, abantu baba muri cyo tugiye guhona, none bizogenda gute ko nakizize amagara yanyu? Baca bamubwira isezerano ati rero twebwe ego ibyo uvuze birashoboka, turashobora gufata iki gihugu, none rero genda urondere ikimenyetso cy'akantu k'akanyuzi gatukura, maze uzogashire ku muryango w'inzu yawe, uzofate abantu bose
bo mu muryango uhereye kuri papa na mama n'abo muvukana, icyo gihe wumvise duteye uzoca ubashyira mu nzu yawe, icyo gihe inzu yawe izotabarwa. Urumva navuze ko ari ikimenyetso. Uwo munsi warageze, Rahabu afata kakayuzi ashyira ku muryango, maze igisagara kirategwa, maze bahashitse ya nzu barayirengana, abari muri yo bose bararokoka. Imana ishimwe cyane kubera ikimenyetso. Twebwe abakristo uyu munsi dukenera ikimenyetso. Kigira gatatu, tuza kubona amajambo muri Ezekiyeli, ho tuneka tuhasome Ezekiyeli 9 twere ku murongo wa mbere. Turihuta cyane kugira ngo twiruke n'umwanya. Urupapuro n'amajambo 9 kugira ngo twihute. Yene gatikizo kateye Yerusalemu harokoka abasizwe ku kimenyetso. Nagumye mvuga ibijyanye n'ikimenyetso. Ukundwa urakwiye kugira ikimenyetso. Ndakwiye kugira ikimenyetso. Kuko hari ibintu biriko biduhiga. Hari abansi bariko baduhiga. Mu gihe tutari ikimenyetso dushobora gupfa twishwe n'ibyago ibyo ari byo byose. Mugabo turi ku kimenyetso haba ubutabazi. No kuvuga ku 9 havuga ngo maze semerera mu matwi yanje n'ijwi rirenga, atabafise ubushobozi ku gisagara, nimubigize hafi umuntu wese afise ikigwanishwa c'icicanyi mu kuboko kwiwe. Nuko haza abantu 6 baciye mu nzira yo ku kirimba cyo haruguru, mu kirimba cyo haruguru carabana n'uburaruko, umuntu wese afise ikigwanishwa c'icicanyi mu kuboko kwiwe. Kandi hagati muri bo hari umuntu yambaye impuzu zera, afise agahembe karimwo wino yo kwandikisha, akambaye ku itako. Nuko baraza bahagarara iruhande y'igicaniro cy'umuringa. Kandi ubwiza bw'Imana y'Abisirayeli bwari buvuye ku mukerubi aho bwahora, gushika mwitangaza ry'irebe ry'ingoro. Maze hamagara uwo muntu yari yambaye impuzu zera, afise ka gahembe karimo wino yo kwandikisha, akambaye ku itako. Nuko Uhoraho aramubwira ati, genda unyuragire hagati mu gisagara muri Yerusalemu, ushire ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu banihishwa n'ibizira byose bikorerwa hagati muri cyo bikabariza. Babandi ababwira numva ati, nimugende muce mu gisagara mumukurikiye, mumurike. Nasubiramo kuri 5. Babandi ababwira numva ati, nimugende muririke ijisho ryanyu, muririke cyangwa mumureke. Ni muririke ariko ikintu cyavuga ngo mumureke, ni mumureke. Turakwiye Bibiliya yindi isobanura amajambo neza. Muririke kuko muririke ni ikindi kintu. Muririke no guhonya. Ukuvuga yavuze ngo babandi ababwira numva ati, nimugende muce mu gisagara mumukurikiye, muririke ijisho ryanyu ndirigire uwo riziguriza, yagire n'uwo mugirira akagongwe. Mwice mutikize umutama n'umusore n'umwigeme n'abana bato n'abagore, ariko ntihagire umuntu n'umwe mwegera mu bari kw'ico kimenyetso. Kandi muhere ku rusengero rwanje rwera. Baca bahera kuri ba bakuru bari imbere y'ingoro. Kandi arababwira ati, nimuhumanye iyi ngoro, mwuzuze inyubakwa imibyimba, hoge nimugende. Nuko baragenda batikiza abo mu gisagara, maze bakiriko barabatikiza
nanjye nsigaye jenyene nikubita hasi nubamye ndaboroga nti yo nti yewe mwami uhoraho ni mbega ugira ugeseze amasigarira yose yarasigaye ku Bisirayeli urekuriye uburakire bwawe kuri Yerusalemu. Maze arambarira ati ibigabitanyo by'inzu ya Isirayeli n'iya Yuda birarengeranye rwose, kandi igihugu cyuzuye ibitenga by'amaraso n'igisagara cyuzuye kugoreka imanza, kuko bavuga bati uhoraho yahebye igihugu, bati kandi uhoraho ntacyo abona. Imana idufasha cyane. Ndi ku ntumbero y'ikugira ikimenyetso kugira ngo hateye ibyago, hateye ingorane, habe gutabarwa. Aba bantu batabawe nuko basizwe ku kimenyetso, byari bikomeye. Ezekiyeli yarahejeje kwerekwa abantu bitwa ko bariko barasenga Imana mu ngoro Yerusalemu, bariko barasenga ibigirwamana. Harimo ikigirwamana cyitwa Tamuza, harimo n'abagore batari bake bariko baragipfukamira bagihanze amaso bacita Imana. Mbere Bibiliya ivuga ngo bakiborogera bafashe ku mabere. Imana irarakiri mu ijuru irabwira Ezekiyeli iraba bijya bintu bajya abantu bariko barakora bandatsa bibwira ko bariko barasenga jewe uhoraho. Niba rero Imana yategura agatikizo kadasanzwe kabangamiye umutama n'umutamakazi, umupapa n'umumama, mbere n'umwana w'uruyoya ataramenya gukora ikibi n'icyiza. Imana idufashe cyane. Ishengero ry'Imana turakwiye kugira ikimenyetso kituranga nk'abana b'Imana, bantu twakizijwe. Mu kurangiza turashobora kubona ikindi kimenyetso kizodutabara. Aya majambo yaranteye ubwoba cyane. Niko ndaraba abantu b'uyu munsi ingene basenga, nuko mudatembera ngo muze mu ntara n'izindi. Hari abantu uyu munsi baza bagashika ngo twebwe turabasenzi, twe turabakozi b'Imana, mbere bakiyitana amazina akomeye. Mugabo uravye isenga bariko barasenga, bariko basenga ibigirwamana, bariko barakoresha ibintu by'amashini, barashika ati toba ukabarikiwa, ufise amahera ibihumbi 100, uravuze umuriyoni ngo tugusengere, hirya yetu uzoronka miliyoni 50. Abantu bariko barasahurwa, abantu bariko baribwa. Mugabo uriko ikimenyetso uzomenya ati ibyo ari byo byose, iyi ni bwembi. Amen. Nicyo gituma natwe twitwa ku kimenyetso kugira ngo igihe gishitse dutabara. Amen. Amen. Birateye agahinda. Ishengero rya Kristo tugomba kumenya ingene dukwiye twifata mu gihe cyose twitwa ko twakizijwe. Navuze ko umuntu utarakizwa urakeneye gukizwa, urakeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari igihe kigoye kiri imbere yacu. Dusome mu cete cya Timoteyo, tuko tugenda turangiza, ariko tugende dufata nkama aya majambo kuko arakomeye. Icete Pawulo umukozi w'Imana yandikiye Timoteyo cya kabiri, turabe kabiri ku murongo wa 19, ingene havuga ku bijyanye n'iki kimenyetso nyene. Rero twiziye muri kubu, twejeje muri kahise, aho abantu bagize ingorane mbere n'Abisirayeli n'abakuru b'ishengero. Wayumvise ko Imana yamutegetse guhera imbere y'urusengero rwa Yerusalemu, ahera ku baherezi, aratema arabibika, kandi abo baherezi nabo bitwa ko basenga Imana. Mugabo bari basigikiye abasenga ibigirwamana, ibizira. Icyo kigirwamana Tamuzi cyari cyaratwaye imitima y'Abisirayeli. Uhoraho rero agomba gusobanura kugira ngo asigarane abantu banihishwa, bababazwa n'ibyaha bikorekera abo bantu. Niko n'uyu munsi ishengero rya Kristo ryiteguye kuduganwa mu ijuru, rive mu banyabyaha, bikugwe mu banyabyaha, maze rijyanwe kwambikwa ikanzu imwe yera igororotse, aho kandi tuzogaruka kuganzanya nawe imyaka 1000 mugabo tuvuye mu ijuru. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Timoteyo, icyenda cya Timoteyo cya kabiri ku murongo wa 19. Nawe ngene turasoma n'amajambo meza cyane. Mu murongo wa 19 havuga ngo ariko itanguriro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye, byanditswe kw'iki kimenyetso, Uhoraho arazi abiwe,
kandi ngo umuntu wese avuga izina ry'uhoraho ave mu kugabitanya. Amen. Ikimenyetso kiranga abana b'Imana, abantu bakizijwe. Imana mu ijuru irabizi, Imana mu ijuru irakuzi, Imana mu ijuru irazi iry'amajyanja, irazi ibyuka ryawe. Ariko umukozi w'Imana yandikiye ishengero aribwira ngo ari ku itanguriro ry'uhoraho. Imana irari kandi iri ikimenyetso, kandi ngo umuntu avuga ko yambaza uhoraho, umuntu avuga ko yakizijwe, ave mu bigabitanyo akora ibigororotse. Vuga amen. Akora ibigororotse. Pawulo kandi yarongeye yandikira Abaroma ku bijyanye n'ubugororotsi. Shengero ry'Imana turakwiye kuba abagororotsi, tukagendera mu bugororotsi, ibyo dukora byose tukabikora mu bugororotsi. N'abaririmbyi niko batubwiye ngo nuko ndabahanura mutange imibiri yanyu bibe ibimazi bihimbara Imana, niko kugikorera kwanyu kogira ikimazi. Amen. Gutanga ibimazi, gutanga imibiri yacu ngo bibe ibimazi bihimbara Uhoraho, ni ukuvuga zo gufata imibiri yacu ngo abe ariyo duha Uhoraho. Ni imirimo myiza, ni ugukora neza, ni ukugira imitima myiza, ni ugukunda Imana no kuyikorera, ni ugukunda abandi no kubakorera, ni ukuzura mpwemu yera no kurongorwa nawe. Amen. Urabyumva neza icyo Bibiliya ivuga? Ndakunda ubundi mwigisha niwe akunda kuvuga ngo Bibiliya iravuga, Bibiliya iravuga, Bibiliya iravuganye, kandi iyo ivuze nibyo. Uyu mukozi w'Imana rero abwira aba bantu, abwira Timoteyo ngo yigishe abantu ingene bakwiye kwifata. Niba twarahisemo kwakira Kristo umwami n'umukiza, uyu munsi ukaba uri muri Kristo, va mu bigabitanyo, kora ibyo kugororoka, turiko turaja mu ijuru. Ni ukuvuga ijuru nirigenewe abanyabyaha, ijuru ni iry'abagororotsi, ijuru ni iry'abantu bihanye, ni iry'abantu bafashe umurongo. Ikindi gihe nari hano turavugana ku bijyanye n'ijambo kuba mu buzima bufise intumbero no kumenya ingene wifata iyo ibihe bihindutse. Ndakunda kurigaruka ko iryo jambo kenshi aho ngiye hose, kugira ngo twumve by'ukuri ko umuntu yakizijwe aba afise ubuzima bufise intumbero. Ndatambamira iburyo, ndatambamira ibumoso. Pawulo yavuze ngo ndabandanya nshinga ibiri imbere, ibiri inyuma nkabyibagira. Amina. Shingira ibiri imbere, ngibagira ibiri inyuma, kugira ngo mfate kimwe cyatumye nanjye ubwanjye mfatwa na Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Urumva neza ijambo ry'Imana ndarikunda, nawe ukwiye kurikunda. Ritubwira neza ko nimba twambaza izina ry'Uhoraho dukwiye kuva mu bigabitanyo, dukwiye kuva mu byaha, nitwitwa abanyabyaha. Abantu bariko bagenda baducira imanza ngo mureka ko mudasenze, kujya mukanaka kwa Karimi, ngona yambaye ibitenge, ngona agenda yikumagura, ngo ikibisi kiri hajya kiratura. Mugabo kandi twarakizijwe. None nimba twarakizijwe, turiko ducana gute? Turiko twerekana umucyo gute? Ikimenyetso kituranga by'ukuri ko turi abana b'Imana ni ibyo nyine batuvuga ko. Imana idufashe cyane. Amen. Imana ndayikunda cyane. Kukurangiza aya n'amajambo yakuru ubu nyene turi hano, niba tuvuga ko twamenye Uhoraho, niba tuvuga ko twakizijwe, tugendere mu bugororotsi. Amen. Dukore ibintu bigororotse, dutungane, tubane amahoro nk'uko Mutama abivuga, by'ukuri ibintu by'amacakubiri, ibintu by'utuntu twitanga dukokora, ibyo bihave, dukorera Imana nk'abazoyibona. Amen. Amen. Dukorera Imana nk'abiteguye kuja muri ubwo bwami, kuko tuzoba abami n'abaherezi. Amen. None wowe uzoba umwami n'umuherezi, kandi warakoze ibyo Imana idashima, bizoba biteye ubwoba. Wa munsi ngo ntihazobabwira ngo ntaho nigeze mbana. Ukurangiza reka tugende mu byashyuwe. Byashyuriwe Yohana navyo nibizoba muri kazoza. N'abenshi baragaragaza gusobanura ibijyanye n'iki gitabo, bakavuga ngo bimwe byararenganye, nibyo hari byarenganye, ariko byinshi tubona nibigiye kuza. Iki gitabo cye byashuriwe n'ingabire yawe ishengero, kugira ngo ibe nk'impanuro. Urazi ko Yohana
ubuzima bwiwe ni umuhanuzi mwiza cyane, umuhanuzi mwiza yereka abantu urukundo rw'Imana, akereka abantu urukundo rwa Kristo, kuko ngo yari hafi cyane na Kristo. Nicyo gituma Imana yamujyanye, kuko abazi bamujyanye muri kizinga Patimo bazi ko agiye gupfa, ubwo Imana imusangayo imuyerekerayo, imwereka amabanga, acabwirwa ngo wandikira amasengero ndwi yo muri Aziya kugira ngo bamenye ingene akwiye kugenda n'ingene kwifata, kuko harimo umugeni. Amen. Ni ingabire rero idasanzwe, n'igitabo nkunda cyane. Dufashe umwanya tuzociga turabe, hari ibyo bavuga ngo byararenganye, ibyo kujyanwa kw'ishengero no kuganza kwa Kristo no kubohwa kwa Satani, hariya niyo tubibona. Aravuga ko Satani umusabusha, ariko hariya mu byashuwe biratubwira ko hari igihe yiteguye kubohwa, igihe ishengero rizoba riduze, Satani nawe akamanuka maze akaganza iyi si agakora. Tubona ibintu bisanzwe, igihe ishengero rizoba riduze, Satani akamanuka azokoresha abantu ibintu by'ishano. Reka rero dusome, ukuvuga mu byashuwe niho nari kuvuga hariya indwi, twere kuri gatatu turabe, dusome 20. Havuga ngo ati nimugire icyo mugira isi cyangwa ikiyaga cyangwa ibiti, tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Amen. Amen. Turi ku ntumbero y'ikimenyetso, hari ibintu bigiye kuzoza bihambaye cyane, aho Imana yategekanije abamarayika bazoyonona isi, bazokora ibintu bidasanzwe ku isi, kugira ngo abanyabyaha bahanwe bataranaja no mu muriro, bahanwe bapfe bicwe kubera ibyaha bakoze no kwanga kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ibyo bizotuma bagira ibyago bidasanzwe. N'iki gihe tubona ishengero ry'abantu 14,000, 144, nk'uko benshi basobanura ngo nibo bazoba mu ijuru, ariko aba igihe cyabo cyo kuza mu ijuru n'amajambo yanditse, ariko turiko turaraba batoranizwe mu bwoko 12 bwa Isirayeli. No kuvuga iri si ishengero, hari ishengero inyuma y'aya majambo, ariko twe turimo. Bibiri ivuga ngo banjobetse impuzu zabo mu maraso y'abamwagazi. Amen. Amen. Iryo niryo shengero jewe ndimwo, niryo ukwiye kubamwo. Ariko hababwiwe ngo uko umumarayika yari yateguwe, ati genda unyurangane nka kumwe yatuma Hezekiya, hariya muri Hezekiyeli yari yatumwe nk'uko yatumwe kiriya gihe, ati genda unyurangane utemagure wice wonone. Ati mugabo, abwirwa ngo mugabo ntuzogutema ibiti cyangwa ibindi bintu tutaradoma ku kimenyetso. Amen. Ishengero ry'Imana turakwiye ikimenyetso, nicyo kizodutabara, nicyo kizotuma n'amahanga tumenya ko turi aba Kristo. Amen. Ikimenyetso bene data, bapapa, bamama, misore, bigeme, tubeke ikimenyetso. Hari ibintu uyu munsi biriko biragora abantu, ugasanga abapapa bariko bivanga n'isi, bariko basubira mu byo bahevye. Narababwiye ko jene ari mborerwa ruhasa, umutamamana aranzi, Mana aranzi, n'abakorera abo bari bazi cyane twari ngombwa by'intore. Nukuvuga inzoga, ikintu bita primus, ikintu bita imivinyu, ikintu bita ikanyanga, urumogi, naona nduga imanyovu njyanywe no kuzana urumogi, kandi aho naho abapolisi jewe niwafata. Niwafata je narunwa ingenda supermarket mu kuboko, urumogi mu kuboko, umupolisi akaza aho yomfase agasanga ku supermarket akarabe ingene bigeze umutwe ugatanga. Narizi ko wari kura mu rumogi jewe urumo none Amen. Amina. Amen. Nicyo gituma twifuza ko ishengero rya Kristo riba ku kimenyetso, nahinyuzwa n'abantu bakakubona ati ujya n'umurokore, ujya n'umukizwa, nawe bakuvuga ko ibi cyangwa ibi, mugabo kandi kubera ko wifata ugenda ukuri
bakavuga ati mugabo yarakizijwe turati ingene jewe naragenda n'imfise ingendo nagenda abantu bose baratangara banyita kanyamafyeri narirata naribona nagenda nzungagiza agatwe abakobwa bakankurikira mugabo mu nyuma nkizijwe byarabandanije gushikaho abakozi b'Imana twakorana bambwira ati mugabo nako bakizijwe hariyo akantu wari utaheba nagiye nsanga byaraheze. Amen. ahantu hose nciye bavuga tujya kanyoshaho naba byari ibindi bintu abantu bararahiye tujya ntanakizijwe reka tumurindira amezi ayo tujya naratera intambara mu kabare umubare bwugariza nari umurimo nari narize karate nari narize boxe ku kiyaga mana arabizi bararabizi nararazi igipira ku musozi abarundi bose nkakubita igihe arabizi nari umurozi wabito nararazi abakozi ku musenyi ibipfa bitatu bikarara ku musenyi kubera jigo roshera kabwira ati kuzira reka ibyo bintu bana reka kunyicira akazi hama rero mbona nihanura kizijwe umuntu wa mbere nabwiye ubutumwa n'ibitu nyizijwe maze gukizwa imisiyo nyinshi n'umusambanyi ntitwazikora narakizijwe mbona ndabahohotse mbonye umuco naciye niruka ati mutama nabonye inzira. Amen. Amen. Kabindu bihebuze tugende byaramugoye ariko kandi nabonye Imana ihamagara mu nzira isa. Amen. Yamagawe n'indwara turi kumuguruka aragwara yifuza biranga amagara abakozi b'Imana ni twamusenge turasenga imiyaga yari muri we arabohoka cyararagira ati nukuri nibwo. Amen. Basengero b'Imana dukizwe dushike kugororoka kuko hirya y'ejo bigiye gukomera. Reka dusome wumvirize kuko imenyetso tugenda kwicaye niho tuhagiriza gusenga Imana hama dusubire mu nsago zacu ariko tutibagira kuba abakristo turi nk'ikimenyetso igihe cyose uriho ukiri muzima ugihema ube nk'ikimenyetso mbe nk'ikimenyetso abatubonye ku nzira bamenye ati bajya na cyane bavuga ati bagene n'abasho. Amen. Amen. Ariko nitwo kwirata idini cyane abantu barapfa kuko kwirata amadini ugasanga umuntu ujyawe ngo ndumwese no mu kirenge ugasanga ni moreko ugasanga ni umusambanyi ese uri umwese gute ko umwese akwiye kuba ku kimenyetso cy'uko yakizijwe. Amen. Jewe ndumwema nwe nityo urumwema nwe nanjye ndari umwema nwe kandi ndashima Imana niho nakuye ingabire ikomeze niho nakirijwe narigishijwe cyane baranyera ku muti n'igiti niho nigiye gusenga cyo gihe cyo muri 90 hari intambara yasiyijamwo twarasengera abantu abasoda bakaza gutera bakazaga niko ndasenga bakabanza bakareka ubanza muri kwimura ariko nasenga turabite ariko nakora naza gusenga katuguma kandenzi mu zatose wewe uko asengera basaya bata abasaya barirutse bariyo mu misozi tuge mu barongera iyo mutamu niyo baye cyane abakozi n'abakristo rero dushobora kuba je n'amana nabo none wari kuba tukabasigira ndi bakwa kandi naratabawe kubera iki ikimenyetso. Amen. Sabamba Yehudi mu munsi bambwiye ngo ibyo usenga byose usengera babasaya banyu bareke kutubasa nukuri cyaba mu byose yengera byose ndasenga kandi muzora ihinduka. Amen. Amen. Nukuri reka dusome rero icyenda mwumviriza n'igihe kigiye kuza tugiye kwinjiramo kidasanzwe aho umuntu atari ku kimenyetso kandi ni byiza noneho icyo kimenyetso kizotuma ibi bihe byose twege tutazoba muri byo kuko turi ikimenyetso igihe kizoshika inzambi ivuge twege dukugwa muri ino si ibabana. Amen. Tujyanwa mu ijuru aho tuzomara imyaka 3 n'inusu twambikwa dutegurwa maze nyuma y'imyaka 3 n'inusu yindi duce tugarukana na Kristo. Amen. Ganza. Amen. 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 Murabyumva neza ingene bipanze neza
bibiri ipanze neza icyo kitera umunezero iyo ndiko ndaciyumvira imyaka 3 n'inusu y'amagorwa abantu bariko barakubitwa abantu bariko baricwa abantu bariko bifuza gupfa reka dusome aya majambo wumvirize havuga ngo umumarayika wa gatanu aravuza mbona inyenyeri itibukiye mu isi ivuye ku ijuru ihabwa urufunguzo rw'urusumanyenzi rw'ikuzimu yugurura urusumanyenzi rw'ikuzimu rupfundukamo umwotsi nk'uw'itanuri rinini izuba n'ikirere bicurishwa umwiza n'umwotsi wo muri urwo rusumanyenzi mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi zihabwa ububasha bwo gukora ibyo sikoropiyo zo ku isi zibasha gukora zibwirwa kutagira icyo zigira ibyatsi byo ku isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose atari abantu batadomwe ko ikimenyetso cy'Imana mu muhanda wabo. Imana idufashe. Inzige zijya abantu. Urumva navuze ikimenyetso hari abantu bari ku kimenyetso Scorpio. mugabo zibwirwa kutajya ibyatsi kutajya ibiti zibwirwa kurya abantu batadomwe ko ikimenyetso. Yes, we. Urabyumva neza zibwirwa kurya abantu batadomwe ko ikimenyetso nicyo gituma shengero ry'Imana bagomba kugira ikimenyetso. Amen. Kuko hirya y'ejo sinzi ngo n'ejo sinzi ngo ni hirya y'ejo kuko Yesu yavuze ngo n'abo bamarayika abasenzi nibo bakunda kuvangirwa ngo nguwo Amerika numvise uwundi mwaka umwe haza umuntu w'umuvugisha ngo bafunga byose ngo turaduze abafise amahera ku makonti barayakura bayagabira abantu hari n'uwundi mu mama yarafise intama zirenga 1000 muri Kenya azigabira abanyagihugu barazirya Imana ivuze ngo byose birarangiye maze n'isi 3 irahera numva ririra kurani bitaganya jamaa wanidanganya baba maji nao wanidanganya kweli wakisema Yesu anarudia kondo zangu 1000 nikazitoa zote hivi sasa nitakula nini bana ikidikiye kidasanzwe mugabo ishengero rya Kristo rizoba ryajanywe mu ijuru. Imana ishimwe cyane. N'igihe rero dukwiye kugaba n'igihe wowe umusenzi nanjye ndi umusenzi wowe umukozi w'Imana uri umukristo ukwiye kugaba ukwiye kumenya ati mbega ubuzima bwanjye bwa buri munsi bumeze gute mbega ndareretse ndarindiriye Kristo bimeze gute nzambaye wavuga mbega nosanganira uwo mwami ibyo ukabyiyumvamo ukabirimbura ijoro n'umurango. Umuswahili avuga ngo kutafakari kubyiyumvira uryamye mu ijoro ubyutse uri kumwe n'abana batugora by'ukuri baratugora ariko turagerageza turasenga ariko icyo nzi cyo nuko umuntu wese azokwibarizwa ibyaha byiwe. Babyumva uyu mumarayika yari wa gatanu hari yateguwe abamarayika 7 bakora ibyago ku isi ayishengero ryaduze. Uyu yari umumarayika wa gatanu abwirwa kugurura urusumanyenzi no kuvuga hari kuzimu hari ahantu bafungiwe abadayimoni imyuka mibi bafungiweyo. Ibyo bavuga ko ari satani n'abadayimoni bamwe baganizanya na satani kubera ko satani ari kiremwa cy'imwemu kiriya gihe cy'umwuzure satani niyiswe n'umwuzure yaciye araremba mu kirere. Ubuye Bibiliya imuvuga ngo ni umwami aganza ikirere yakorana n'abakuru b'ahantu ho mu ijuru. Urumva rero igihe ishengero ryoba ryaduze nawe azocamanuka nicyo cy'iki gihe rero twumva ngo icyo gisumanyenzi kivamo inzige. Izi nzige uriko wiga Bibiliya neza mu byahishuwe urabona ko umwanya umwe turabona umenga n'abantu bafise ibigwanisho bikomeye bikaze mugabo kandi Bibiliya iratubwira ko ari ibikoko bifise ubumara kujya kwa Scorpio n'agakoko akagonagona gafise umurizo ukoresha umurizo mu nzu izi z'amatafari mabisi niyo dukunda ejo kari gatuye niyigira rero bakubifatiye mu mugabo urumva ko izo nzige Bibiliya ivuga ko zizoduka
maze zikaza zigira ingorane izuba ryake ibyatsi byose byume nazo zipfe zishwe n'izuba maze ngo amagufa yazo abantu basigaye abanyabyaha babandi batadomwe ku kimenyetso ni ukuvuga zizobasesereza amezi 5 n'abantu bazoba bandasambara imyaka bazoba bagenda miguruwabo kuko bazoba bataye amazu bamwe bahunga urazi guhunga uko ari rubi urashobora guhunga n'ibiratora byambaye ukabita ugasigara ugenda miguruwabo ibirato byawe icyo gihe rero abantu bazohonyera ku mahwa yazo baba bajwe ubwo Bibiliya yavuze ikindi kintu ngo hamanuka ngo ibibuyi urubura rw'amabuye rurivye ngo nk'ibiro 60 ikintu kirusha umufuko w'isima kurebera kikorogeye ku muntu wumva izobera ikintu gifise ibirenga 60 umufuko w'isima ntushobora kuwutarikisha ukuboko urumva kizoza ngikibuye nyene mu mutwe w'umunyacaha urumva ndapfuye azoca ameneka nibyo ububabare bwayamahuwa nyene amucumagura aburi nyene avyifatamwo abantu bifuze gupfa reka turaba ngene havuga ngo kuri 5 twari bwasubiye ubwa mbere kutabica urabyumva zihabwa kutabica ariko zihabwa kubasesereza amezi 5 Yesu we kandi kubabaza kwazo kumeze nk'ukwa sikoropiyo iyiriye umuntu muri iyo minsi abantu bazoba barondera urupfu ariko ntibazorubona na gatoya bazoba bifuza gupfa urupfu rubahunge Imana idufashe cyane urumva ko biteye ubwoba ni iki gihe rero murashinga Imana ngavuga ati warakoze kunyiyereka warakoze kumpamagara kugira ngo umenye ndifuza ko iki gihe kibamwo ndifuza ko inzambi zovuga ngasanganira umwami wanjye amen abandi bazosigara barababara bifuza gupfa urazi imvubu urazi igizuka hari abagarukiye mu kanwa k'imvubu imvubu igizuka itabirana n'ubwa urabico gihe abantu bazogenda bisuke mu kiyaga aho imvubu ziriti nimuturike imvubu abantu baziruka inkota zikarisha imipanga ikarisha ati base vume niyica inkota ikifuba uribaza uriko urarondora urupfu urugure icyo gihe wibaza ko kiba cyose ishengero shufa ishengero riva ko yakizijwe ndetse amashengero yose avuga ko yakizijwe hakabamo abantu bazosigara ubutumwa bw'amabura avuga ijoro n'umurango bizoba bibabaje Yesu we taba bizoba bibabaje amen kuko umuririmbyi yavuze ngo nzoba nararuhiye iki ujya munsi ntabonye Yesu nzoba nararuhiye iki ndabindugumba uraza n'umudamu n'agakinga nkamuremesha ati rema turiko dukorera ijuru akambwira ngo ndarushe nk'igisusumburo kandi tuzoribona tukaza twasubira hariya bakavuga ati mugabo turaruha mugabo tuzobona ijuru kweli amen arangirira ikigongo se wabana hamutobona ijuru ndashobora kurara ijoro mvugutira imbere y'Imana naramubwiye muri ino minsi Imana ndayibwira ati Imana enda nuntahukane nitaye ukuguru bidakunda ko ntarika ngwaye kuguca mwarakoze kunsengera basenze nukuri muze murasengera abantu nahuguruye amasengesho abantu 10 nibo basengera ijoro n'umurango hari umumama afise imbanyi arasengera twirwa tugize igifungo ariko nsengera yayisenge gushikaho agiye kwibaruka umwana yapfuye n'abacarapfa urabyo ubwo yaratashe mu ijuru turamaze kubona ishusho y'ibigaruka kutubwira ati rema kandi mureme jewe hariya mu ijuru iyanjye nasanze yari umutuye urumva icyo ni ikintu cy'umunezero bari kubansengera nirirwa ndarira nkarara ndarira urabyumva neza ubwo mudashima Imana kandi nahagarara ku mafyeri niyorohereza mugabo ubu ndaguhagararira Imana ishimwe amen kenshi nkunda kubivuga igashikaruka ukamenya yanyumvise ariko ishimwe amen kubw'ibyo rero bakristo dusenga Imana ni umwanya wo gusenga Imana
turarangije ariko tuba abakristo bari ku kimenyetso